प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो। उद्दीपना सभार द्वितीय दिन संध्या समय आम उपस्थित होइचु से पवित्र परमेश्वर श्रीमुख सम्मुखें। आज आम ध्यानर शेष दिन आम मैंने उपस्थित होइचु। मु आशा करुच्ची गत दिन मानक परमेश्वर वाक्य जहाँ कि आम हृदय बुणा जाइए ता व्यर्थ जीव ना बोली मु आशा करुच्ची। आउ जो सब वाक्य बुणा जाइए शुणा जाइए से निमंते मु लगातार प्रार्थना करी आपण मानक स्मरण राणी आपण माने निश्चय फलदायक जीवन बितांतु बोली। प्रेज लॉर्ड। सो मो प्रिय ईश्वर लोक मैंने आम यही समय मानकरे अंतिम समय लोक मान विषय चिंता करुचु। अंतिम समय अनेक प्रकार लोक मैंने से स्वभाव सकाशु जानी पारिबा जे ये स्वभाव तापाई केड़े मारात्मक अटे बा केते सांगातिक अटे। पढ़िबा आज ध्यान निमंते द्वितीय तिमोथी 3:1 रु 3 वाक्य पर्यंत। किंतु यह जानी थाओ जे शेष काल रे भीषण समय उपस्थित हेबो। कारण लोक माने आत्मप्रिय, धनलोभी, आत्मगर्वी, अहंकारी, निंदक, पितामातांकर अबाध्य, अकृतज्ञ, अपवित्र, स्नेह शून्य, अमिलन प्रिय, अपवादक डिस्कशन करिवा लोक माने हाँ अजितेंद्रिय, प्रचंडता, क्रोध गर्व क्रोध करिवा लोक माने, भल विषय को त्याग करिवा लोक माने, आ दया रहित एमती गुट अछि। विश्वासघातक माने प्रेरित पाउल तिमोथी को लेखिबा समय लगभग 19टा चरित्र विषय लेखुचंती, 19टा स्वभाव विषय लेखुचंती। ये 19टा स्वभाव मध्य मनुष्य मध्य जदि देखा जीवो सेई मनुष्य को देखि आमे जानि परिबा जे आमे माने समस्त अंतिम समय रे जीवन यापन करूछु। तो मु आपन मान को 4 गोटी समय विषय कहितली। गोटेला शैतान रो समय, शैतान रो समय अल्प समय बोली से जानी बड़ भयंकर क्रोधर सहित काम करूची बोली प्रथम दिनर प्रथम अली रे कहितली। प्रकाशित वाक्य 12 रे लेखा अछि। प्रकाशित वाक्य 12 रे लेखा अछि। पढ़िबा दरकार नय। प्रकाशित वाक्य 12 रे लेखा अछि। अंतिम समय को शैतान मध्य जानु अछि आ बड़ क्रोधर सहित भयंकर भाव रे कार्य करूची बोली मु आपन मान को कहि सारिछि। द्वितीय मु कहली अंतिम समय लोक माने ए प्रकार शिक्षारू सत्य उपदेशरू सत्य वाक्यरू विमुख हेबे। सत्य उपदेश शुणिबा पाई से माने भल पाइबे नाही बोली द्वितीय तिमोथी 4:3-4 वाक्य माने ध्यान करितिलु। आ एई ध्यान करिबा समय अनेक लोक माने सत्य उपदेश को परित्याग करी बाग वेशरे तुमानक मध्य को आसंती बोली आमे काली चर्चा करितिलु। आज सकाळ मु कहिथिली अंतिम समय सदा प्रभु तांको गृहरु से विचार आरंभ करिवे। अनेक लोक सेमानकर चरित्र सकाशु, सेमानकर स्वभाव सकाशु, सेमानकर दुष्ट क्रिया सकाशु धरा जिवे। विचार दिन रे से माने निरुत्तर हे देखा जिवे। सम प्रिय लोक माने आमे वर्तमान शेष पर्याय रे आसीछु। अनेक विषय पाउल तिमोथी को लेखुचंती सत जे एबे सबु 19टा विषय कहले मते 19 दिन भी अंटबो ना एका जे मु सबु मिसै करी ताको गुटे ना देइछि। प्रेज लॉर्ड। एमिति स्वभाव रे दोष माने स्नेह शून्य, जितेंद्रिय, विवाद प्रिय और गर्व, दाम्भिक, आत्मगर्वी ए सब 19टा स्वभाव थिबा लोक माने ईश्वर को वाक्य कहे ए माने कदापि ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करि पारिबे नाय। मो प्रिय ईश्वर लोक माने आमे समस्ते अंतिम दिन रे जीवन यापन करूछु सत, किंतु आम ठारे जदि कौनसी शारीरिक विषय देखा जाउछि, अभिलाषक विषय देखा जाउछि, ईश्वरीय विषय न देखा जाए, स्वर्गीय विषय न देखा जाए, वाक्यर संबंधी विषय न देखा जाए, जदि शारीरिक स्वभाव बा शारीरिक चरित्र देखा जाउछि ताले आमे माने अंतिम दिनर लोक माने प्रथम करंतियो 6 अध्याय 9 और 10 वाक्य रे लिखा अछि। प्रथम करंतियो 6 अध्याय
ଦୁଇଥର ବାକ୍ୟ କହିବି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ଆଉ 10 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଲୋକମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ବିଷୟ ଆମ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ, ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ। ଆଉ ଥରେ नंबर 1 अधार्मिक माने जे ईश्वरଙ୍କ राज्य प्रवेश करिवे नहीं। अधार्मिक काकू बोला जाए, अधार्मिक काकू बोला जाए, जिसाय 26:10 वाक्य रे लेखा अछि, जिसाय 26:10 रे लेखा अछि, जो माने सत्य को सुनिबा पाई भल पांते नहीं, दुष्ट लोक प्रति दया प्रकाश करा गले है, से धर्म बोलवाटा शिखिबो नाही, प्रेम बोलवाटा शिखिबो नाही, क्षमा करिवाटा शिखिबो नाही, मिलन रे रहिबाटा शिखिबो नाही, तो प्रभु को प्रेम को शिखिबो नाही, दुष्ट लोक को दया प्रकाश कले है, प्रेम प्रकाश कले है, से धर्म शिखिबो नाही। सरलतार देश रे, स्वर्ग राज्य रे, शांतिर राज्य रे, प्रभुंकर राज्य रे, प्रेमर राज्य रे से कुटिल करिबो, से अन्याय करिबो। सम प्रिय ईश्वर लोक माने जो माने यीशु ख्रीष्ट रक्त रे धौत हेई नांती, जो माने सत्य को सुनिबा पाई भल पाउ नांती, जो माने प्रेम करिबा पाई, स्नेह करिबा पाई, मिसी रहिबा पाई चाहती नहीं, से माने कदापि धार्मिक होई पारिबे नहीं। अधार्मिक लोक माने सेतिबाई प्रथम करन्तीय 6 रे पढुथिलु 9-10 रे ए प्रकार अधार्मिक माने ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करि पारिबे नहीं। हां एबा अधर्मिक माने जानो नाही, अबा अधार्मिक माने जानि थाओ जे, हां अधार्मिक माने जे ईश्वर को राज्य रे अधिकारी हेबे नहीं, अधार्मिक माने ईश्वर को राज्य रे अधिकारी हेबे नाही। एहा कि तुमे माने जानो नाही, एहा कि तुमे माने जानो नाही, भ्रांत हुआ नहीं, बेविचारी, मूर्ति पूजक, हाँ, 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 आमे तिमोथी को जदि देखिबा, तिमोथी पुस्तक को देखिबा और करन्तीय पुस्तक रे देखिबा, प्राय पाउलो ही लिखिचंती दुईटी पत्री और दुईटी पत्री रे स्पष्ट भाव रे कहिचंती, जदि एमिति एमिति चरित्र रे बडुअछो, एमिति एमिति स्वभाव रे बडुअछो, मते क्षमा करिवो, तुमे माने ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करि पारिबो नाही। मो प्रिय ईश्वर को लोक माने वाक्य काई कि आमान को प्रभु दउचंती, आमान को सचेतन करिबा पाई, आमान को पवित्रकृत करिबा पाई, तांको राज्य को नेबा पाई। जदि हमें वाक्य प्रति पवित्रकृत हेबा नाही, वाक्य सहित शुचि हेबा नाही, वाक्य सहित निर्मल हेबा नाही, तो तथापि तेबे केबे भी ईश्वर को राज्य को जाई परिबा नाही। जणे व्यक्ति मलिनतारु पवित्र हेबो केमिति सुनिले कि, जणे व्यक्ति अशुचितारु, मलिनतारु, क्रोधरु, विवादरु, ईर्षारु, तिक्ततारु, मारात्मक स्वभावरु, न मिलसिबा स्वभावरु, शत्रुतारु केमिति पवित्र हबो। प्रथम तिमोथी 4:5 वाक्य कहे, प्रथम तिमोथी 4:5 वाक्य कहे, जेनु ईश्वरंको वाक्य वो प्रार्थना द्वारा, सुनंतु ईश्वरंको वाक्य वो प्रार्थना द्वारा ताहा पवित्र करा जाए। हालेलुया। माने आपण पवित्र हवा पाई चाहुचंती, मु पवित्र हवा पाई चाहुची, ताहेले वाक्य दरकार, प्रार्थना मते दरकार। प्रेज द लॉर्ड। चढ़ई को देखिचो, चढ़ई देखिचो, उड़वा चढ़ई देखिचो कि बसिबा चढ़ई देखिचो? हालेलुया। चढ़ई केमती उडुची को को? दीटा डेणार उडुची कि गुटे डेणार उडुची? हेले चढ़ई को जदी उड़वा पाइले केतरा डेना दरकार? हालेलुया। जदि गुटे चढ़ई को जदि ऊपर को उड़वा पाई जदि इच्छा, उड़ी उड़ी जदि स्वर्ग रे उड़वा पाई इच्छा, ताकू दीटा डेना दरकार। गुटे डेना रे उड़ले से घुरुथिबो उड़ी पारिबो नाही। सेमिति ही क्रिश्चियन जीवन रे जने क्रिश्चियन व्यक्ति यीशु को आगमन रे उड़ीबा पाई जदि चाहूची, यीशु को राज्य को उड़ी करि जीवा पाई चाहूची, खाली प्रार्थना कले हेबो नाही, खाली बाइबल पढले हेबो नाही, दीटा जाकर मिसे बची।
ବାକ୍ୟ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପବିତ୍ରକୃତ ହୁଏ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4:5 ଲେଖା ଅଛି। ବାକ୍ୟ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହବା। ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଡେଣା, ପବିତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟେ ଡେଣା। ବାକ୍ୟ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଡେଣାରେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। सो मो प्रिय लोक माने अंतिम समय ईश्वर को राज्य को जीवा पाई हेले वाक्य और प्रार्थना मन को पवित्र करिवो। आमनकर दुष्ट स्वभावरु, दुष्ट कलापरु, दुष्ट चरित्ररु आमने जेतले पवित्र हेइ जीवा आमे धार्मिक बोली कहिबारे। 10 वाक्य पढ़िबे 6:10 प्रथम करन्तियो 6:10 हां कि पुंगमथनकारी हां कि पुंगमथनकारी कि चोर कि धनलोभी कि मतुआर कि निंदक मद पीवा लोक, निंदा करिबा लोक, हां पुमंतना कि परद्रव्य लुंठनकारी अन्यर द्रव्य चोरी करिबा व्यक्ति ए माने ईश्वर को राज्यर अधिकारी हेबे नाही। ए माने ईश्वर को राज्यर अधिकारी हेबे नाही। सम प्रिय ईश्वर को लोक माने ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करिबा पाई चाहुचंती ताहले आपण को ए सब मलिनतारु, ए सब असुचितारु पृथक हेबाक पड़िबो, बाहर को आसीबाक पड़िबो। कारण विचार परमेश्वर तांको गृहरु करिवे बोली हमें सुनिचु आ सुनिबे मध्ये काली गत दिन मानकरे। किंतु गोटे वाक्य मु जणाइबा पाई चाहे जिरिमिया 25:29 वाक्य लेखा अच्छी। जिरिमिया 25:29 वाक्य लेखा अच्छी परमेश्वर विचार आम्भे आम्भ नामरे ख्यात नगर प्रति अमंगल घटाइबाकु आरंभ करियछु व तुमे माने कि नितांत अदंडित हेबो। तुमे माने नितांत अदंडित हेबो। तुमे माने अदंडित हेबो नाही। तुमे माने अदंडित हेबो नाही माने निश्चित भाबरे प्रत्येक अभिलाष रे बंचिबा लोक माने शारीरिक सहित संबंध रखिबा माने दंडित हेबे। एले शारीरिक किए? हालेलुया हालेलुया। तो जने व्यक्ति को शारीरिक कि आत्मिक केतबेले चिन्हि पारिबा जानिछ? भल्लरे आंटुरे माडी प्रार्थना करी कांदी कांदी प्रार्थना करूची, हाथ उठे ताली मारी अभिषेक रे भर जाउची बोले से आत्मिक बोली ग्यारंटी की। हालेलुया। बढ़िया दान दउची, बढ़िया दशमांश दउची, बढ़िया सपोर्ट करची, से आत्मिक की? बाइबल कहूची जने आत्मिक को चिन्हबा केमती, गोटे शारीरिक को चिन्हबा केमती। प्रथम करन्तियो 3:3 वाक्य कहे, प्रथम करन्तियो 3:3 वाक्य कहे जदि तुम ठारे वाद विवाद देखा जाउची, तुम ठारे ईर्ष्या जलन देखा जाउची, तुमे आत्मिक बोली भूल रे कोटे कहि हेइ दउन, तुम माने शारीरिक ए पर्यंत तुम ठारे शारीरिक स्वभाव अछि। हां जेणु ए पर्यंत तुमे माने शारीरिक अट, जेणु ए पर्यंत तुमे माने शारीरिक अट। कारण जेतेबेले तुम मानक मध्यरे ईर्ष्या वो विवाद रही अछि, तुमे माने कि शारीरिक नुह, मनुष्यर स्वभाव अनुसारे मनुष्यर स्वभाव अनुसार कि आचरण करूना। मो प्रिय लोक माने जो पर्यंत आम रक्त रे, आम विचार रे, आम जीवन रे विवाद लागिची, ईर्ष्या लागिची, जुक्ति तर्क लागिची, आमे माने अंतिम दिनर लोक माने आमर हृदय बदली नाय। से साप परी कि परी 6 मास को 8 मास को तार काटिया का चेंज करूची, तार खड़ुआ का चेंज करुची, किंतु थिबा क्रोध केतरा उपास प्रार्थना सरला। प्रेज लॉर्ड। सम प्रिय लोक माने अंतिम समय लोक माने बदलिबा पाई भल पाइबे नाही, उत्तम शिक्षा सुनिबा पाई भल पाइबे नाही। सेति पाई 2 तिमोथी 3:2 वाक्य रे 3 नंबर विषयला से माने आत्मगर्वी का कथारे रहिबा पाई इच्छा करंती नाही, निजको देखेबा को भल पांती। हां अकृतज्ञ अपवित्र सॉरी 2 वाक्य। हां कारण लोक माने आत्मप्रिय धनलोभी बास सकाळे धनलोभी विषय कहिछि, आत्मप्रिय विषय कहिछि, एबे आत्मगर्वी विषय कहबा पय जाउछि। मो प्रिय लोक माने अंतिम समय लोक माने आत्मगर्वी हेबे। आत्मगर्वी बोले कोन सुनुच? गर्व, अहंकार, दाम्भिक, आत्मगर्वी ए सब गुटे घर कुटुंबर पिला माने का। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। दाम्भिक
ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ଗୋଟେ ମା ବାପାକୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ କା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। କାର କଥା ତାର କଥାକୁ କାଟିଲେ ତାକୁ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଛି, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତାକୁ କ୍ରସ୍ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଟା ହଉଛି ଆତ୍ମଗର୍ବୀ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆତ୍ମଗର୍ବୀରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 400 ଲୋକକୁ ରାଡି କରିଥିଲା। କେତେ ଲୋକକୁ? 400 ଲୋକକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମଗର୍ବ ସକାଶୁ। ମୋର ସହିତ 400 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖବା ଆସୁ ବୋଲୁଛି ସେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ 400 ଲୋକ বলছি, কিন্তু বাইবেল কয়ে আত্মগর্বীর পরিচয় মিলিব নাই, আত্মগর্বীর স্থান রহিব নাই, সে ভস্ম হয়েযিব। আউ 400 লোক মধ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়েযিব বলি প্রেরিত পুস্তক 5:36 বাক্যরে, প্রেরিত পুস্তক 5:36 বাক্যরে থিউদা নামক জনে ব্যক্তি, থিউদা জিউদা নাই, থিউদা নামক জনে ব্যক্তি আত্মগর্বীর সহিত কହୁଛି ଆମ সহিত 400 লোক অଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଟା କହିଲେ ସେଟା ହବ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଠିଆ ହେବେ ଜିତିବ, ଆମେ 400। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ କହେ ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଥୋଡ଼ି ସାଥ କରିବା। କାରଣ ଏଥି ପୂର୍ବେ ଥିଉଦା ଉଠି, ଏଥି ପୂର୍ବରେ ଥିଉଦା ଉଠି ନିଜକୁ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଲା, ନିଜକୁ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଲା। ଏଇଟା ହିଁ ଆତ୍ମଗର୍ବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ କେମିତି ଲୋକ ଜାଣିଛ କି? ଜାଣିଛ ଯୀଶୁ ବାପା ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଲୁଚି ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ବାକ୍ୟ କହେ। ସେ ଦେଖେ ହେବା ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ, ସେ କହି ହେବା ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ। ସେ ଗୋଟେ ଆଦେଶ କଲେ ଲକ୍ଷେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଓହ୍ଲାଇବେ, ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ କାମ ମାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି କହି ହେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ଦେଖେଇ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଗୀତ ଯିଶାୟ 45:9 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଆତ୍ମଗୋପନକାରୀ ପ୍ରଭୁ, ଲୁଚି ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଦେଖେ ହେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ଯେ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ କରେ ହଁ। ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। 15 ବାକ୍ୟ। ହଁ, ହେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ହଁ। ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ହେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମଗୋପନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମଗୋପନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଜିଉଦା ପରି ଆମର ଯୀଶୁ ନୁହେଁ, ଜିଉଦା ପରି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୀଶୁ ନୁହେଁ, ଆମର ଯୀଶୁ ଆତ୍ମଗୋପନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। କଣ ଦେଲେ ମତେ କହିବ ନାହିଁ, କଣ କଲେ ମତେ କହିବ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଇଭେନ୍ ମତେ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଯୀଶୁ କହି ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଥିଉଦା ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲୋକ ବୋଲି କହି ହଉଛି। ପଢନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟ। କାରଣ ଏଥି ପୂର୍ବେ ଥିଉଦା ଉଠି, ଏଥି ପୂର୍ବରେ ଥିଉଦା ଉଠି ନିଜକୁ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଲା, ନିଜକୁ ଜଣେ ମହାନ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଲା। ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀଟା, ମୁଁ ଧନୀଟା, ମୋର କଥାରେ ଚାଲିବ, ମୁଁ ଆଗେ ସବୁ ବଡ ବୋଲି କହୁଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟ 400 ଲୋକ, କେତେ ଲୋକ? 400 ଆଉ ପ୍ରାୟ 400 ଲୋକ ତା ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ, ତା ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସେ ମତ ହେଲା। ମାନେ ଏଠି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ନମ୍ର ଲୋକକୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଦିନହୀନ ଲୋକକୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, କୁଳୀନ ମାନଙ୍କୁ, ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦାମ୍ଭିକ ମାନଙ୍କୁ, ଗର୍ବୀ ମାନଙ୍କୁ, ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ମାନଙ୍କୁ, ଦେଖେଇ ହେବା ଲୋକକୁ ଆହୁରି 4 ଲୋକ ଯାଇ ସେଟ୍ ହେବେ। ମୁଁ ଅଛି ତ ଜିତେ ନାଇଁ କି? ଥିଉଦା ବଡ ଲୋକ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହଉଛି, ଆଉ 400 ଲୋକ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ ହତ ହେଲା। ସେ ହତ ହେଲା। ପୁଣି ଯେତେ ଲୋକ ତାର ଅନୁଗତ ହୋଇଥିଲେ, ଥିଉଦା ହତ ହେଲା, ଗର୍ବୀ ହତ ହେଲା, ଅହଙ୍କାରୀ ହତ ହେଲା, ଆତ୍ମଗର୍ବୀର ବିନାଶ ହେଲା। ଆଉ ଯେତେ 400 ଲୋକ ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ, ତାର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ। କଣ ହେଲେ? ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ମାନେ ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକମାନେ, ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ଲୋକର ସପୋର୍ଟରେ ଠିଆ ହେବା ଲୋକମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପରିଚୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଅସ୍ଥିର ଜୀବନ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଜୀବନ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମଗର୍ବୀର ଜୀବନ ଭଲ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଦୀନ ବା ନମ୍ର ବା ସେଇଟା ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ହିତୋପଦେଶ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16-17 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ହିତୋପଦେଶ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 16-17 ଲେଖା ଅଛି, ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। 6ଟି ବିଷୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଘୃଣାର ବିଷୟ। ଅହଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟି
ଅହଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟି ଗର୍ବରେ ଦେଖିବା ବଡ ବଡ ଆଖି କରି ଦେଖିବା ବଡ ବଡ କରି ଦେଖିବା ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ବା ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଯିବା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ରକ୍ତପାତକାରୀ ହସ୍ତ ଅନ୍ୟାୟରେ ଅନେକକୁ ରକ୍ତପାତ କରିବା ହସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକ ଏ ସବୁ କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ ଏମିତି ଏମିତି ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ବଦଳୁ ନାହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଲୋକ ଜାଣିଛ ଯୀଶୁ ବାପା ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁ ବାପା ସବୁବେଳେ କ୍ଷମା କରିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ତମେ ଶୁଣିଛ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମକାରୀ କ୍ଷମାକାରୀ ଦୟାଳୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇଟା ଶୁଣିକରି ବଡ ବଡ ହାଲେଲୁୟା କହିଛ ସେଟା ପାଇଁ ଏଠି ହାଲେଲୁୟା ବାହାରୁନି ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଆମର ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଲୋକ ଜାଣିଛ କି ପ୍ରତିଦିନ ରାଗିଯିବା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରତିଦିନ କ୍ରୋଧକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଗୀତ ସଂହିତା 7:11 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଗୀତ ସଂହିତା 7:11 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ଧର୍ମମୟ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଧର୍ମମୟ ଆଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୋଧକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଭ୍ରିଡେ ଡେଲି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧକାରୀ ଈଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ କୌଣସି ଆତ୍ମଗର୍ଭୀର ସ୍ୱଭାବ ଆମଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ୱି ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ୱିକେଡ୍ ପର୍ସନ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇ ଦେଖାଯିବା ଆଉ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟକୁ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ କରିବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଥିଉଦା 400 ଲୋକକୁ ଧରିଲେ କିନ୍ତୁ 400 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲେ ନ୍ୟାୟ ନଥିବ ସତ୍ୟ ନଥିବ ପ୍ରେମ ନଥିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ନଥିବ କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ 400 ଲୋକ କାହାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ 4 କୋଟି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆତ୍ମଗର୍ଭୀ ଆମମାନଙ୍କର ବିନାଶର କାରଣ ଥିଉଦା ଆତ୍ମଗର୍ଭୀ ହଉଛି ଓ ଲୋକ ଅଛି ବଳ ଅଛି ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ସମ୍ମାନ ଅଛି ବୋଲଛି ସେଟା ଗଣାଯିବ ନା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏ ବଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଳା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଗଣାଯିବ ନାହିଁ ତଳ ସାହିରେ ବି ଗଣାଯିବ ନାହିଁ ଉପର ସାହିରେ ବି ଗଣାଯିବ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ କୋଉଠି ଗଣାଯିବ ନାହିଁ ଜାଣିଛ କବର ଦେଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ବକ୍ସ ବନେଇବେ ନାହିଁ କି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେଟା ଆଉ ଗଣାଯିବ ନାହିଁ ଆତ୍ମଗର୍ଭୀ ହେବା ନାହିଁ ଆତ୍ମଗର୍ଭୀର ଚରିତ୍ର ଯଦି ଆମ ଠାରେ ଅଛି ଆମେ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ କହେ ଜଣେ ହେରୋଦ ଏଗ୍ରିପା ହେରୋଦ ପ୍ରଚାର ଭୟଙ୍କର କଲା ବୋଲି ଗର୍ବ ବଢିଗଲା ତା ପାଖରେ କଣ ବଢିଗଲା କଣ ପାଇଁ ସେ କଣ ଭୁଲ କରିଛି ରାଇଟ୍ କରିଛି ଆଗ ପଚାର ଏତେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ତାର ଏତେ ବିଷୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପ୍ରଚାର ଗୋଟେ ବଢିଆ କରିଦେଲା ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଟେକି ଦେବାରୁ କେମିତି କରିଦେବାରୁ ତାର ଗର୍ବ ଆଉ ଦେଖି ପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 21 22 23 ବାକ୍ୟରେ ଜଣେ ଆଗ୍ରିପା ହେରୋଦ ତାର ପ୍ରଚାର ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ତାକୁ ତାରିଫ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ତାର ଗର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ଗୋଟିଏ ନିରୂପିତ ଦିନରେ ହେରୋଦ ରାଜବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସିଂହାସନରେ ବସି ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗର ପ୍ରଚାର କଲେ ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ତାଳି ମାରି ପାଟି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଇଏ ତ ହେରୋଦ କଥା ହଉ ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେବତା କଥା ହଉଛନ୍ତି ବୋଲୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱର ନୁହେଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ନ ଦେଇ ଆଉ ସେ କୀଟ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ଷିତ ହୋଇ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମଗର୍ଭୀ ଏ ବାକ୍ୟ ପଢେଇବାର ଅର୍ଥ ହେରୋଦ ଯୋଉ ଆତ୍ମଗର୍ଭୀ ହେଲା କୀଟ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହେଲା କୋଉ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଗର୍ବିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋକ ଖାଇବ ଆତ୍ମଗର୍ଭୀ ହେବା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନାଶର କାରଣ ବଞ୍ଚି ଥାଇ ପୋକ ଲାଗିବା ଶରୀରକୁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଥିଲା ସେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ବଞ୍ଚି ଥାଇ ତା ଶରୀରରେ ପୋକ ଲାଗିବାର ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲୁ
से बेड रे से शोइचंती आज्ञा ए व्यक्ति को पय प्रार्थना बयस अछि बळ अछि सब अछि बुढ़ा लोक नाई वयस्क लोक नाई गोटे साधारण रोग रे से पड़ी शଯ୍या साई हे हॉस्पिटल रे पड़ी आमे जाई देखुछु आज्ञा ए व्यक्ति को प्रार्थना करबा दरकार तांको माने खाली एति की ओठो को टिके चौड़ा कले दांत देखा जाउनी से पुक लागि छि प्रेज लॉर्ड आत्मगर्वी लोक माने जीवंता पुक खाइबार अनुभव को देखिबे गर्व करंतु नहीं छोट घा छोट फोड़ी छोट समस्या शरीर को जळाई देबो शरीर को विनाश करि देबो गर्व को परमेश्वर केबे भी सम्मान करि नांती से दूररु गर्वी मानु को चिनंती नम्र लोक मानु को उठांती से हेरोद तार प्रचार रो विषय सुनी से गर्व कले किंतु परमेश्वर को महिमा न देले सेति सकासु प्रेज द लॉर्ड पोको खाई माने मु कहबा पई चाहूची मो प्रिय लोक माने जदि हमठारे आत्मगर्व विषय देखा जाउची कोन से आत्मिक गर्व देखा जाउची आमाने विनाश हेबा जाकब 4:16 वाक्य रे कहउचंती गर्व गर्व करन दुष्ट क्रिया रे आनंदित हो न किंतु एबे तुम्बे माने आपण आपण अहम भावरे गर्व करूअछ अहम भावरे गर्व करूअछ ए प्रकार गर्व मंद अटे ए प्रकार गर्व कोन अटे समप्रिय लोक माने गर्व करिबा लोक को देखिले सावधान हेबा पय मु कहू नाही किंतु ताको देखिले जानि परिबा जे एमिति एमिति लोक गां रे थिबा द्वारा परमेश्वरंकर अंतिम दिन सनिकट बा शेष कालर लोक माने आम गां रे आम मंडली रे आम समाज रे आम एरिया रे अछंती प्रेज लॉर्ड समप्रिय लोक माने अंतिम समय रे लोक माने दाम्भिक हेबे गर्व करिवे ईश्वर को वाक्य कहे ए प्रकार गर्व न करी परमेश्वर को उन्नति कर सेति पाई यीशु ख्रीष्ट जगत रे थिबा समय रे गोटे कथा कहले लूक रचित सुसमाचार 14:11 वाक्य रे जे आपना को नत करे कारण जे के आपना को उन्नत बोली देखाए जे के आपना को उन्नत बोली देखाए ताहाको नत करा जीव ताको निश्चित भाव रे नत करा जीवो पुणी जे आपना को नत करे ताको उन्नत करा जीवो बाइबल कहे जणे जदी व्यक्ति गर्व करूची आत्म गर्व करची सुनो तो एटा गोटे बढ़िया विषय कहूछ मोर जणे व्यक्ति जदी आत्म गर्व अहंकार करिवार स्वभाव देखा गला बोले बाइबल कहची से तार निज परिवार को मध्य बंचै पारबो नाही प्रेज द लॉर्ड केते धन थाओ केते सम्मान थाओ केते पदवी थाओ केते कोन हे थाओ तार परिवार को मध्य जने व्यक्ति आत्मगर्वी व्यक्ति तार परिवार को बंचाई परिबो नाय कारण ईश्वर को वाक्य कहे गीत संगीता 49 रो 6 वाक्य रे लिखा अछि गीत संगीता 49 रो 6 वाक्य रे लिखा अछि आत्मगर्वी माने केबे भी धन किबा परिवार को बंचाई पारंती नाय जे माने आपणा मानक संपत्ति रे निर्भर रखंती जो माने अपना संपत्ति रे निर्भर रखंती अपना धन रे निर्भर रखंती अपना ज्ञान रे निर्भर रखंती वो आपणा मानक धनर बाहुल्य रे दर्प करंती अपना धन परिवार बाहुल्य रे दर्प करंती सेमानक मध्यरु केही अपना भाई नित्यजीवी हेबा पई हां हां क्षय न देखिबा पई हां तार क्षय न देखिबा पाए कौनसी मते ताहाको मुक्त करी न पारे कौनसी परिस्थिति रे निजर भाई क्षय पाइले मध्य मुक्त करि पारिबो नाही बंचाई पारिबो नाही माने मु कहबा पई चाहूची मो प्रिय लोक माने जदी हमठारे आत्मगर्वी अछि बोले निजर भाई को निजर भौणी को निजर गाँ को निजर परिवार को बंचाई पारिबो नाही प्रेज द लॉर्ड उदाहरण स्वरूप धनी व्यक्ति को पाखरे 5 गोटी भाई थिले केतरा भाई से 5 गोटी भाई भल रे अछंती पृथ्वी रे धनी व्यक्ति भल खाउतिला पिंदुतिला रहउतिला बढ़िया थिला मद भी पिउतिला भल मलमल ड्रेस भी पिंदुतिला तार बाइबल रे तार पाप कोन बोले पीछि भल ड्रेस पिंदुछि सत्या का तार पाप आ बड़ बड़ पाप करिनी से प्रेज लॉर्ड भल खाइछि खाइला बेले को पछारिनी प्रेज लॉर्ड भल खाइछि वर्षा लोक खाइला कि नाही बोली पछारनी तार पाप सत्या का भल मलमली ड्रेस पिंदुछि चिकन चिकन ड्रेस पिंदुछि बढ़िया बढ़िया ड्रेस पिंदुछि कार चिरा ड्रेस पिंदी करी अरे मोर गोटे पुणा ड्रेस नै बोली बोली का कहली सुनछो कि
ए प्रकार धनी व्यक्ति मरी गले आ से नरक को गले से जेतेबेले नरक रु अब्राहम को प्रार्थना करी डाकुचंती अब्राहम सब प्रार्थना रिजेक्ट कर दउचंती फाइनली धनी व्यक्ति कहउचंती हां पिता मु सिना मोर कर्मर फल भगुची किंतु गोटे रिक्वेस्ट लाजर को पठाओ मोर आ 5 भाई अचंती मो भाई माने जे परे ए नरक को न आसीबे प्रेज द लॉर्ड बंची थिबा समय को भाई को भी से उद्धार करि पारु नांती मरी गले हे जिवो की प्रेज द लॉर्ड समप्रिय ईश्वर लोक माने आत्मगर्वी मनुष्य कदापि केबे भी अपना परिवार को बंचाई पारिबो नाय अपना लोक मान को बंचाई पारिबो नाय हितोपदेश 27 रो 1 वाक्य रे लेखा अछि काली पाई गर्व करो नाय परदिन पाई गर्व करो नाय आसंता मास पाई मध्ये गर्व करो नाय बोली बाइबल कहे कालीर विषय रे दर्प कथा कुह नाही तुमे कालीर विषय रे दर्प कथा कुह नाही जेहेतु एक दिन कोन हां उत्पादन करिवो हां ताहा तुमको जणा नाही एक दिन कौन काली की कौन घटिबो तुमको जणा नाही से दिन विषय दर्प कौन करूचो जाकुब कहउतंती काली पाई प्रभुଙ୍କର इच्छा हेले काली दिन काली काम करिबा प्रेज द लॉर्ड किंतु हमें माने से मिका 7 रो मिका 2 रो 1 रे भलिया का मिका 2 रो 1 रे खटरे गडी जाउछु जे माने एक मिनिट मुझे भी देखना है मिका 2 रो 1 2 रे लेखा अछि ये खटरे गडी जाउछि नींद आसुनी कोन आसुनी निद आसुनी निद न आसले चुपचाप जाकू वाले प्रार्थना करबार अछि तो सीटा भी करूनी ये गडी करी याड कड़ मारुची याड कड़ अल्टुची एमती गडी गडी ऊपर को देखि करी सकाळ होई जाओ तार मुंड मारबार अछि ताको अन्याय करबार अछि ताटु सेतकी नै पडंतु जे माने अपना सज्जा रे जो माने अपना सज्जा रे अधर्म कल्पना करंती कुकर्म स्थिर करंती से माने संतापर पात्र हां प्रभात हेबा मात्रे प्रभात हेबा मात्रे से माने साधन करंती प्रेज द लॉर्ड मो प्रिय लोक माने ए गर्वित माने आत्मगर्वी माने सोइले मते निद हेबो नाय सोई करी कुकल्पना कुमंत्रणा करंती सकाळे सूर्य बाहरी बाटा जोगिचंती सूर्य बाहरु बाहरु से माने तांकर षडयंत्र को पूर्ण करिवा पई चाहउछ आत्मगर्वी तीन प्रकार लोक हेबे केते प्रकार लोक हेबे आउ जेतकी मिलले काढंतु किछ भूल हेबो नाय बाइबल रो रेफरेंस थिबार अछि प्रेज द लॉर्ड आत्मगर्वी आम जीशु को समय साधु की फारूसी माने बड़ आत्मगर्वी से माने प्रार्थना कले तांकर एरिया रे के थिले तांके चुचई प्रार्थना तांके आके करबाटा राइट प्रार्थना के लूक रचित सुसमाचार तार 23 अध्याय 5 6 7 रे लिखा अछि गोटे साधु को व्यक्ति पाखरे आउ जने के फारूसी जदी ठियाई प्रार्थना करि दबो बा फारूसी पाखरे आउ जने के साधु की जदी ठियाई प्रार्थना करि दबो किंबा सेरंगल को के जने ठियाई प्रार्थना कर दबो फाटी किना ताकू देखि करी कहबो प्रभु ये तो मोटू महादुष्टटा आर पडंतु हां किंतु से माने आहुरी दृढ़ रूपे कहिबा को लागिले हां समग्र जिहुदा देश रे शिक्षा देई गालिनी थारो आरंभ करी एसन पर्यंत सुधा लोक साधारण को बताओ अछि हां किंतु पिला तो एहा सुनी पचारिले हां ए लोकटा कोन जणे गालिलियो माथ्यू 23 रो 5 6 7 तो हां हां से माने लोक देखाइबा पाई से माने लोक देखे आत्मगर्वी माने लोक देखे हेबे से माने लोक देखेबा पाई आपणार समस्त क्रियाकर्म करंती आपना समस्त क्रियाकर्म करंती कारण से माने निज निजर कवच प्रशस्त करंती से माने निज निजर कवच को प्रशस्त करंती वो वस्त्रर झुंपा बड़ करंती वस्त्रर झुंपा बड़ करंती आ भोजिरे प्रधान स्थान वो समाज गृह रे प्रधान आसन समाज गृह रे पुणी हाट बाजार रे नमस्कार पाइबा को माने आत्मगर्वी माने चार लोक सहित सम्मान न मिले तांकर को लेंबू चिपुड़ी करी पेई देला परि लागबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो मो प्रिय लोक माने आत्मगर्वी सब बेले सम्मान खोजिबो आत्मगर्वी सब बेले उच्च स्थान खोजिबो आत्मगर्वी सब बेले महिमा को चाइबो सेति पे हामान रो विषय मु आपण मान को आरंभ रे कहि सारिची आत्मगर्वी आदो भलो नाही मु गोटी लाइन कहबा पई चाहि आत्मगर्वी लोक मान को सदा प्रभु घृणा करंती गोटे चर्च अछि आत्मगर्वी चर्च बाइबल रे गोटे चर्च अछि से चर्च रो लोक जाकर आत्मगर्वी ये
କିଏ ଜଣେ ଠିକ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ ଲ ବାଇବେଲର ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମଗର୍ବି ମାନବାକୁ ପଡିବ ସେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେବେ ନ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି 3:14, 15, 16, 22 ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଲାଉଦୁକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଫୁଟାଣି ମାରିଛନ୍ତି ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ ଲାଉଦୁକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ ଯେ ସତ୍ ହଁ ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହଁ, ହଁ। ଓ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ହଁ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିକର୍ତ୍ତା ହଁ। ସେ ଏହା କହନ୍ତି ସେ ଲାଉଦୁକିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏହା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସବୁ କାମକୁ ଜାଣିଅଛୁ ସେ କର୍ମକୁ ଦିନେ ବିଚାର କରିବୁ ପୁସ୍ତକ ମାନ ଖୋଲିବୁ ତୁମର କର୍ମ ସବୁ ଲେଖି ରଖିଅଛୁ ତୁମେ ଘର ଭିତରେ କରିବା କର୍ମ ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କରିବା କର୍ମ ତୁମେ ବାହାରେ କରିବା କର୍ମ ସବୁ କର୍ମକୁ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ତୁମେ ଶୀତଳ ନୁହ ହଁ, ହଁ। କି ଉଷ୍ମ ହିଁ ନୁହ ତୁମେ ଶୀତଳ ବି ନୁହଁ କି ଉଷ୍ମ ବି ନୁହଁ ତୁମେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ମ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଶୀତଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ ତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ଉଷ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଣୁ ତୁମେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ମ ନ ହୋଇ ତୁମେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ମ ନ ହୋଇ ଈଷଦୁଷ୍ମ ହେବାରୁ ହଁ। ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆପଣା ମୁଖରୁ ହଁ। ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବିନାଶ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଶୀତଳ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ମାନେ ଶୀତଳ ବା ଉତ୍ତପ୍ତ ନ ରହି ସେ ମଝିର ସ୍ଥାନରେ ବିଲକୁଲ ରହିବାକୁ ନୁହଁ ସେମାନେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଗିର୍ଜା ବୋଲେ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲେ ତାକୁ ପାହାଡ଼ ଚଢିଲା ପରି ଲାଗୁଛି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 12:23 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ମୁଁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପାପ କରୁଛି ଭାଇମାନେ କିମ୍ବା ଭଉଣୀମାନେ ମା ମାନେ କିମ୍ବା ସାର୍ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନ ଆହୁରି ମୁଁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହଁ, ହଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବି ଏହା ଦୂରେ ଥାଉ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବା ସତ୍ୟ ସହଭାଗିତାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଅଛୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମଗର୍ବି ନ ହୋଇ ଦୀନ ହୁଅନ୍ତୁ ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନତ କରନ୍ତୁ ଏ ଲାଉଦୁକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଗର୍ବ କ'ଣ ଆତ୍ମଗର୍ବ କ'ଣ ଆମର ଧନ ପୁରିଛି ଆମର ଘରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଭାବ ବୋଲବାଟା ନାହିଁ ଅଭାବ ଆମର ଡିକ୍ସନାରୀରେ ନାହିଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି ତୁମେ କହୁଅଛ ତୁମେ କହୁଅଛ ମୁଁ ଧନୀ ମୋର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ଅଛି। ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ଅଭାବ ବୋଲବାଟା ମତେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ତୁମେ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗା ମାତ୍ର ତୁମେ ଯେ ଦରିଦ୍ର ଦୁର୍ଭାଗା ଦିନହୀନ ଦରିଦ୍ର ଅନ୍ଧ ଓ ଲଙ୍ଗଳା ଏହା ଜାଣ ନାହିଁ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ ତୁଇ କହୁଛୁ ଧନୀ ବୋଲି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତମେ ନିଜେ କହିଲେ କାହାକୁ ଦରକାର ତୁମେ ଧନୀ ମୁଁ ଧନୀ ଦରିଦ୍ରର ଅଭାବ ନାହିଁ ଅଭାବ ବୋଲବା ଜିନିଷ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ତୁ ପୁରା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିଲେ କାହାକୁ ଲୁଡା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକରି ଲୁଚୁଛୁ ଶୁଣୁଛ ପୁରା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିଲେ କାହାକୁ ଲୁଡା ଯଦି ତୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଲୁଚୁଛୁ ବୋଲେ ତୋର ଶରୀରର ଚରିତ୍ର କାହିଁ ତୋର ବସ୍ତ୍ର କାହିଁ ତୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କାହିଁ ତୋର ପବିତ୍ରତା କାହିଁ ତୋର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କାହିଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରିବାର ଗୁଣ କାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଗୁଣ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲରେ ଭଲ ଲେଖା ନାହିଁ ହିନ୍ଦୀରେ ମୁଁ ପଢି ଶୁଣାଉଛି ଯଦି ମୋ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଅଛି ବୋଲେ କେମିତି ଚିହ୍ନା ପଡିବ କେମିତି ଜଣା ପଡିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଡୋଶୀକୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 6:14 ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ପଢୁଛି ଆଇବ ଲୋକ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭୟ ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ ପ୍ରତି ବନ୍ଧୁତାରୁ ଦୟା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଉଚିତ ଓଡ଼ିଆରେ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता जो पड़ोसी पर स्नेह नहीं करता कृपा नहीं करता वो सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है सर्वशक्तिमान को भय ता अंतर रे नहीं
ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଭୟ କରୁଛି ବୋଲି ଚଳିବ ନାହିଁ। ପଡ଼ଶା ଘର ସହିତ ମିଶିଛୁ କି? ପଡ଼ଶା ଘର ଲୋକ କ୍ଷମା କରିପାରୁଛୁ କି? ପଡ଼ଶା ଘର ସହିତ ମିଳନରେ ରହିଛୁ କି? ଯଦି ତୁ ପଡ଼ଶା ଘର ସହିତ ମିଳନ ରହିପାରିନୁ, ତୁ ଚୁଚେଇନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଚୁଚେଇନି ଯୀଶୁ ନାମ ନଉଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ସମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରତି କୃପା ନାହିଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରତି କ୍ଷମା ନାହିଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରତି ମିଳନ ନାହିଁ। ତମେ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ଦିନର ଲୋକମାନେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ତୁମଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଇଏ ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି ବୋଲି କହନ୍ତି, ବହୁତ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଚୋର ଠା, ତୁମେ ଉଲଙ୍ଘନ ଠା, ତୁମର କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସବୁ ଜିରୋ ଜିରୋ ଜିରୋ, ଖାଲି କହି ହଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମଗର୍ବୀରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ମୂଳ ବାକ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗର 2 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ବିଷୟ ଲେଖା ହୋଇଛି, ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ବା ନିନ୍ଦକ ମାନେ। ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ, ଧନଲୋଭୀ, ଆତ୍ମଗର୍ବୀ, ଅହଙ୍କାରୀ, ନିନ୍ଦକ। ଏ ନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ନାହିଁ, ଆହୁରି ସେମାନେ ସମାଜ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଇଜ୍ଜତ ପାଏ। ନିନ୍ଦା କରିବାଟା ବିଲକୁଲ ଭଲ ଚରିତ୍ର ନୁହଁ। ଏଇଟା ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଚିହ୍ନ ଯାକର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯିବ। କୌଣସି ପଶୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଶୁ ବିଷୟରେ ନିନ୍ଦା କରିବାଟା ଶୁଣିଛ କି? ସତ କହ। କୌଣସି ପଶୁ, ଗାଈ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଳଦର ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛି କି? ହାତୀ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛି କି? କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଶୁଆ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛି କି? କୁକୁର ଗୋଟେ ବିଲେଇ ବିଷୟରେ ବିରୋଧ କରୁଛି କି? ସେମାନେ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ପଶୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ, ବିଲେଇ, କୁକୁର ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ଯାର ବାଟେ ସେ ରହିବେ ଏକା ଯେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ବିରୋଧ କାହାର ଭିତରେ କାହାର ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କେସ୍ କରିବ, ସେ ଜେଲକୁ ଯିବ, ସେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବ, ସେ ମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଧନ୍ଦା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଏକା ନିନ୍ଦକ ମାନେ, ଏମାନେ ନିନ୍ଦକ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦ କଥା କହି ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଖାଲି ଠାରେ ବେକାର ବେକାର ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବକୁ ବାହାର କରି ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଯୁଦାର ପତ୍ରୀ 1:10 ବାକ୍ୟରେ ଖରାପ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକ ଟିକେ ଭଲରେ ବି ନିନ୍ଦା କରିପାରିବ ନା, କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକ ଖରାପ ଶବ୍ଦ କହି ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏମାନେ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତା ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ସବୁର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଏହି ସବୁର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ପୁଣି ଅଜ୍ଞାନ ପଶୁ ପରି, ଅଜ୍ଞାନ ପଶୁ ପରି, ଯାହା ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ବୁଝନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯଦି ନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକ, ଆମେ ଯେମିତି ବୁଝୁଛୁ ଠିକ ବୁଝୁଛୁ, ଆମେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଠିକ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଯେମିତି ରହିଲେ ଚଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ହିତୋପଦେଶ 29ର 1 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଯିବି, ତୋତେ କାହିଁକି, ତୋର ମୁଣ୍ଡ ମତେ କାହିଁକି ବୋଲି କହିବା ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ବିନାଶ ହେବେ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଥରକୁ ଥର ଅନୁଯୋଗ ପାଇଲେ ହେଁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଥରକୁ ଥର ଅନୁଯୋଗ ପାଇଲେ ହେଁ, ଆପଣା ଗ୍ରୀବାକୁ ଶକ୍ତ କରେ, ସେ ପ୍ରତିକାର ବିନୁ ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହେବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ନିଜକୁ ଶକ୍ତ କରିବା ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରିଛି, ମୁଁ ତାର ବିରୋଧରେ ଉଠିଛି, ମତେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ କହିବା ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ନଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଠୁ ଭଲ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖା ଅଛି, ହିନ୍ଦୀରେ ମୁଁ ପଢୁଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ହିନ୍ଦୀ ବାଇବେଲର କେତେଟା ବାକ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଜୀବନରେ ନିନ୍ଦକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ଯିବା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ टाणी रखिदेवे प्रेज द लॉर्ड। मो प्रिय लोक माने सेतिपई ईश्वरक वाक्य कहे जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, चल तू मुझे क्या समझाएगा, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नष्ट हो जाएगा, उसका कोई भी उपाय काम में नहीं आएगा। तार धन तार सम्मान तार पोजिशन कोटा काम आसब ना। सेतिपई जीशु बापा कहते, सेतिपई जीशु ख्रीष्ट कहले तू जो जो विषय निंदा करुचु बाबू, तू जो जो विषय आंगुठी देखौचु बाबू, से सब सेम तोर पाखु भी आसब रिटर्न। प्रेज लॉर्ड।
বাইবেল কହୁଛି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ସେମିତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ତମ ପ୍ରତି ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ଗୀତ ସଂହିତା 18 ଅଧ୍ୟାୟ 25 26 27 ରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କରୁଛ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ସହିବା ପାଇଁ ରାଡି ରହିବାର ଅଛି ଦୟାଳୁ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ଦୟାଳୁ ଦେଖାଇବ ଦୟାଳୁ ପ୍ରତି ତୁମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟାଳୁ ଦେଖାଇବ ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଇବ ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ପ୍ରତି ତୁମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଇବ ନିର୍ମଳ ଲୋକ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ନିର୍ମଳ ଦେଖାଇବ ନିର୍ମଳ ଲୋକ ପ୍ରତି ତୁମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ମଳ ଦେଖାଇବ ଆଉ କୁଟିଳ ଲୋକ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ଚତୁର ଦେଖାଇବ କୁଟିଳ ଲୋକ ପ୍ରତି ତୁମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର ଦେଖାଇବ କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କରିବ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସେ କୁଟିଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଚତୁର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ନିନ୍ଦ କରାଇବା ନ୍ୟାୟର ଦିନରେ ଆମର ନିନ୍ଦା ଆମକୁ ଧରାଇ ଦେବ ପାଉଲର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖି କାହାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୋଲେ 2 ଜଣ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବାଇବେଲରେ ଅଛି ପାଉଲର ସବୁ କାମରେ ଭୁଲ ଧରିବା ଲୋକମାନେ 2 ଜଣ ବେଶୀ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 2 ଜଣଙ୍କ ନାମ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 1:20 ବାକ୍ୟରେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି ଏମାନେ ପାଉଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦାର କଥା କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୁମନାୟ ଓ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ସିକନ୍ଦର ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଏମାନେ କି ପ୍ରକାର ଶାସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରର ନିନ୍ଦା ନ କରନ୍ତି ସତ୍ୟର ବିରୋଧ ନ କରନ୍ତି ବାକ୍ୟର ବିରୋଧ ନ କରନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲି ତା ହାତରେ ମାନେ ସହଜ ସ୍ଲୋରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକ କାହାର ହାତରେ ଥିବେ ନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକ ମାନେ କାହାର ହାତରେ ଥିବେ ବାଇବେଲରେ ବଢିଆ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ମନେ ପଡିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିନ୍ଦା କରିବାର ଲୋକର ଘର ପୁଣି ଯାହାର ଘର ନିନ୍ଦାର କଥାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଘର ନାହିଁ ପୁଣି ଖତ ଗଦା ହେଇ ବଦଳିବ ପୁଣି କି ଗଦା ନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକମାନେ କଟା ଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୃହ ଦାନିଏଲ 3:29 ରେ ଲେଖା ଅଛି ଦାନିଏଲ 3:29 ରେ ଲେଖା ଅଛି ନିନ୍ଦକ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଯେ जो प्रत्येक गोष्ठी देशीय भाषावादी लोक सदरक मैसा अबेदनगर परमेश्वर प्रतिकूल कौन सी भ्रांति बा निंदार कथा कहिबे निंदा करिया लोक केमती कटा जिवे केमती इटे तो जणा पड़बो नाही इटे जणा पड़बो नाही प्रेज लॉर्ड किंतु न्यायर दिन रे पुस्तक मान खोला दिबा दिन रे निंदा करिबा लोक माने खंड खंड कटा जिवे से मानकर गृह की राशि हेबो आउ तांकर गृह महल परि देखा जीव नाही ताजमहल परि देखा जीव नाही बढिया परि देखा जीव नाही खत गदा काई की खत गदा बोली को आइची खत राशि बोली काई को आइची खत गदा पाकर केबे भी डाइनिंग टेबल अछि की खत गदा पाकर केबे डाइनिंग टेबल पकेबे की से दुर्गंध पाकर के सभा करबे की तो आम परिवार रे जदी अन्य प्रति चर्चा करूछु आम घरे जदी अन्यर निंदा करूछु तांको घरे थिबा टीबी रोग टेंशन रोग ऋण रोग सब समस्या आमर घरे आसी गदा होथिबो तांके उद्धार पाउथिबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सब प्रिय लोक माने निंदक लोक माने कटा जिवे निंदक लोक माने शैतान रो हस्त रे पड़िबे ए हिमांश और अलेक्जेंडर भयंकर भाव निंदा करछंती द्वितीय पीतर 2:12-13 वाक्य रे लेखा अछि द्वितीय पीतर 2:12-13 वाक्य रे लेखा अछि ए माने पशुतुल्य होइछंती सर्वदा खराब शब्द रे ए माने निंदा करंती हां किंतु ए माने अज्ञान पशुतुल्य स्वभाव अनुसार मृत विनष्ट हेबा निंदा करिबा लोक माने विनष्ट होई जिवे प्रेज द लॉर्ड विनष्ट हेबा निमंते हाँ हाँ जो विषय अज्ञात जोड़ा जानी नांती जोड़ा सुनी नांती जोड़ा देखी नांती सेमती देखला परी सुनला परी बढ़िया परी डाउट करी कहउछ
সেই বিষয় দেখন্তু নিন্দা করুছ গোটে ন্যায়ের কথা নিন্দা কর না। যদি তুমি নিন্দা করুছ, হ্যাঁ সত্য কথা গোটে নিন্দা কর, जोटा तुम देखिन शुणिन जानिन उड़ा खबर ताकू कहीं तुम निंदा कर चर्चा करुच, कहीं चुचेनी शैतान रात जाई पड़ुच, कहीं खंड खंड कर कटा जाऊच, कहीं खतगदा करुच घर को। निंदा करिबा लोक माने न्यायर निंदा करंतु, सत्यर निंदा करंतु, जानी करी निंदा करंतु। मो प्रिय लोक माने निंदा करिबा भल स्वभाव नुह। अंतिम समय एमिति लोक माने बंचिबे बढ़िबे। पढ़ंतु 13 पुणी अन्याय वेतन स्वरूपे हाँ हाँ अधर्मर फल भोग करिवे। अन्यायर वेतन स्वरूपे अधर्मर फल भोग करिवे। सेमाने दिन बेले विलास करिबारे सुख पांती। पुणी कलंक हाँ हाँ व निंदार कारण होई कलंक व निंदार कारण होई तुमମାନଙ୍କ सहित हाँ भजन पाନରେ सुख पाइबा समयरे हाँ आपणମାନଙ୍କର भ्रष्ट कल्पनारे उन्मत्त हुଅନ୍ତି। निजर भ्रष्ट कल्पना अनुसार निजर अनिंदा करिबा स्वभाव अनुसार से माने विनष्ट हो जाउचंती, नष्ट हो जाउचंती। मो प्रिय लोक माने क्रिश्चियन लोक केबे भी कार निंदा करबा कोनो आमे जानिछु। दानिएल रो विरोध रे पूरा बाबिलोन रो अनेक लोक माने निंदा करुथिले। दानिएल को निंदा करी ताकू दंड देबा पई सिंह गर्तरे पकाई देले, किंतु सिंह किछि करि पाले नाही। राजा तार राजमहल रे मते भलरे सही पाले नाही। किंतु ता आरो दिन सकाळे जेते लोक निंदा करिथिले ताको छुआ पिला कुटुंब परिवार समस्त को सेई सेम सिंह गर्तरे जोडी दानिएल को पका जाइथिला न्याय करा गला, विचार करा गला, सेटा पका गला। गोटे रक्त भी गोटे हाड़ मध्य छाड़ी नांती सिंह माने छिन्न भिन्न कले। मु कहिबार अर्थ निंदा करिबा लोक माने विचार दिन रे धरा जिवे। सेति पई ए प्रकार स्वभाव आम जीवन रु दूर करिबा दरकार। निंदा करिबा बिल्कुल भलो नुह, झगड़ा करिबा बिल्कुल भलो नुह, विवाद करिबा बिल्कुल भलो नुह, तिक्तता रखिबा बिल्कुल भलो नुह। एइटा कृष्णक स्वभाव नुह। प्रेरित पाउल कहउचंती आम मंडली रे विवाद करिबा बिल्कुल सभा देबो नाय। आमठारे एमिति नियम किछि नाय, आमठारे एमिति किछि नाय। प्रथम कोरिन्थियो 11:16 वाक्य रे लेखा अछि। प्रथम कोरिन्थियो 11:16 रे लेखा अछि किंतु केही विवाद करिबाको इच्छा कले, किंतु केही जदि विवाद करिबाको इच्छा करे से जानु जे आममानकर ए प्रकार रीति नाही। आममानकर मंडली रे क्रिश्चियन समाज रे बाइबल रे एमिति रीति नाय। मो प्रिय लोक माने वाक्य जानिछो, सत्य जानिछो, किंतु विवाद होउची भलो कथा नो। मंडली रीति नुह, बाइबल रीति नुह, जीशुंकर रीति नुह, एमिति किछि नियम नाई। सेति पई प्रत्येक व्यक्ति माने ए प्रकार दुष्ट दुर्बलता स्वभाव रु पृथक आसीबा दरकार। मु गोटे 4टी वाक्य कहि 4टी विषय कहि मु सरेवा पई चाहे। मो प्रिय प्रभुक लोक माने आम जीवन रे कौनसी प्रकार निंदार विवाद देखा जिबा को नुह। निंदा करिबा लोक माने जीशुंकर आगमन रे जिबे नाही बोली बाइबल कहे। किंतु अनिंदनीय माने दोष रहित माने पवित्र लोक माने ईश्वर जीशु ख्रीष्टर आगमन रे जिबे। प्रथम कोरिन्थियो 1:8 वाक्य रे लेखा अछि। प्रथम कोरिन्थियो 1:8 रे लेखा अछि जीशुंकर आगमन रे जिबा पई चाहूछु बोले तो ठारे निष्कलंक स्वभाव देखा जिबा दरकार, तो ठारे दोष न रहिबा दरकार, निंदा करिबार गुण न रहिबा अछि। हां आममानक प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ दिवस रे आम मानकर प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ दिवस रे जेपरि तुम्बे माने अनिंदनीय हो। मु कहिबा पई चाहूची जदि निंदा करिवो कटा जिवो, निंदा करिवो शैतान हाथ रे रहिबो, निंदा करिवो खतरासी हेइ जिवो, किंतु अनिंदनीय हबो जीशु ख्रीष्टଙ୍କ दिन रे। हां एथिपई से तुममानकु शेष पर्यंत मध्ये स्थिर रखिबे। आ अनिंदनीय रहिबा पई, पवित्र कुत रहिबा पई, आगमन रे जीवा पाई शेष पर्यंत रक्षा करिबा प्रभु सी अटंती। सम प्रिय लोक माने आमठारे निंदार स्वभाव को बाहर करि देबा, आ माने अनिंदनीय हबा। मंडली कइले अनिंदनीय स्वभाव रे बढ़ुथिबार अछि। एफिसियो मंडली को प्रेरित पाउल लेखिबा समय कहउचंती 5:27 वाक्य रे, एफिसियो 5:27 रे मंडली बोले निकुंतक रहिबा दरकार, मंडली बोले पवित्र कुत रहिबा दरकार, मंडली बोले अनिंदनीय रहिबा दरकार। जेपरि मंडली निष्कलंक निकुंत सब प्रकार विषय दोष रहित होई पवित्र अनिंदनीय हुए अनिंदनीय हुए। आउ एही परि
ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ଥିଲେ ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ଏମିତି ଥିଲେ ସମ୍ମାନମୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଗୌରବମୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ତାହାକୁ ଆପଣା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ କରନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେ ଆପଣା ନିକଟକୁ ସମସ୍ତ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା ଥିବା ଲୋକମାନେ ହାତ ଛଡ଼ା ଯିବେ, ଶୈତାନ ହାତରେ ଧରା ଯିବେ, ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଶୈତାନର ରାଜ୍ୟକୁ ପଳେଇବା। ଯଦି ଅନିନ୍ଦନୀୟ ରହିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନରେ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଫିଲିପିଓ 1:9-10 ବାକ୍ୟ କହେ, ଫିଲିପିଓ 1:9-10 ବାକ୍ୟରେ କହେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର। ପୁଣି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହି, ତୁମମାନଙ୍କର ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହି, ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ସମସ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ। ଏଠି କେତେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଲେଖା ଅଛି, ପବିତ୍ରରେ, ପ୍ରେମରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରରେ, ବଢିଆରେ ବଡ ବୋଲୁଛନ୍ତି ପାଉଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ତିମୋଥୀର ମୂଳ ବାକ୍ୟ ପଢିଲୁ, ସେ ସବୁ ଯଦି ଥିବ ବୋଲେ ଅନ୍ତିମ ଦିନର ଲୋକମାନେ ସେ ସବୁକୁ ଡିଲିଟ ମାରିଦିଅ, ସେ ସବୁକୁ ବିନାଶ କରିଦିଅ, ସେ ସବୁକୁ କାଢି ଦିଅ, ଏଇ ସବୁକୁ ଯୋଗ କର। ଆଉ ଥରେ ପଢିବା ଏଇଟା। ପୁଣି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଜ୍ଞାନ, ସମସ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ, ଯେପରି ତୁମେ ଉପର ଗୁଡ଼ିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତାର ଯେଉଁ ଫଳ, ହାଲେଲୁୟା, ଧାର୍ମିକତାର ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ତିମୋଥୀକୁ ପାଉଲ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଯୋଉ 19 ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ସେଥିରେ ବଢନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇ ସବୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୱାଲିଟିରେ ବଢନ୍ତୁ। ଦିନେ ଯୀଶୁ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେବେ। ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ମୁଖରୁ ଖରାପ ଶବ୍ଦକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କାଲି କହିଲି, ମୁଁ କେତେ ଆତ୍ମିକ, ମୁଁ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ କେତେ ଭଲ ଲୋକ, ମୋର ଜୀବ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାର ଅଛି, ମୋର ଜୀବ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମ ଜୀବ ଠିକ ନାହିଁ, ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଆମେ ଅପମାନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖେଇ ହଉଛୁ, ଆତ୍ମଗର୍ବୀ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଶୈତାନର ହସ୍ତ ପାଇଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଲୋକମାନେ ଆମେ ଏ ସବୁରୁ ପୃଥକ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରେମକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। गोटे गाँव में केते वर्ष काल रही आम बापा दादा अजा आई केते लोक रही से भी मिलन थे से भी स्नेह थे से भी एकतार थे आम रक्तर संतान मैंने जदि आम ठारे से प्रेम देखा दरकार आम ठारे से सत्यता देखा दरकार आम समस्ते एक गोटे कांत हो पार किंतु दुईटा घर हृदय एक हवा जीशु ख्रीष्ट आम मस्तक आम अंग आम समस्ते एक हो राज्य प्रस्तुत है। निंदक विषय को बाहर कर दियंतु, आत्मगर्वी विषय को बाहर कर दियंतु, दाम्भिक विषय को बाहर कर दियंतु। मो प्रिय लोक माने एई सबुतक विषय आमान जीवन पाई मारात्मक अटे, ख्रीष्ट राज्य पाई प्रस्तुत करि न पारे। अंतिम समय लोक माने आम माने जीशु केबे भी प्रकाशित हेबे, मध्य आकाश रे तुरी बाद्य दूत मान सहित आसबे। गाँ लोक ओदा पळे जाइथिबे आमे न जाइथिबा केंद्र रहइबो। प्रेज लॉर्ड। आज खरा बेले शोला बेले गोटे भावना आसूँ मत कहवाई मत प्रभु से भावना देले कौन मन कर दीज आमर गाँ लोक आम गाँव में सेरंग को भाविनी। प्रेज लॉर्ड। दी दिन मोर गाँ भी सेरंग हो जाए। प्रेज लॉर्ड। आमर गाँ लोक सेरंग दीज मन कर नर्कर अच्छा कौटे अच्छा ए नर्कर दीज थी लोक मुहांमुही होती हेले नर्कर ए दुई जन मुहांमुही हेबार कारण मुझे कहवाई जाऊँगी। प्रेज लॉर्ड। गाँव में थिबा समय केतन मुहांमुही हेले किछि फरक पड़ू नथिला। चर्च रे मुहांमुही होतिले फरक पड़ू नथिला। पाड़ हाट बजार रे मुहांमुही होतिले फरक पड़ू नथिला। किंतु नर्कर दुई जन मुहांमुही हे करी ए मुहांमुही दुई जन को प्रभु काहे की करूछथि जानिछ?
ଦୁଇ ଜଣର ତୁମେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆକା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନରକ ଆସିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆମେ ତୋ ପ୍ରତି ମୁଁ ଘୃଣା କରୁଛି, ତୁ ମୋ ପ୍ରତି ଘୃଣା କରିଛୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଘୃଣା ମନୋଭାବ ସକାଶୁ ହେଠି ମୁହାଁମୁହିଁ କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ନରକରେ ବୋଲି। ଶୁଣୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଦାନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେବ, ଅନ୍ଧକାରର ସ୍ଥାନରେ ଦାନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ନାଇଁ କି? ମୁହାଁମୁହିଁ ଅଛି। ବାବୁ ତୁଇ କେମିତି ଆସିଲୁ ବୋଲି ସେଦିନ କଥା ହବ। ଗାଁରେ ଥିବା ସମୟରେ କଥା ହେଇନଥିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ କରିନଥିବ, ଗୋଟେ ନମସ୍କାର କରିନଥିବ, ଗୋଟେ ମିଳନ ହେଇନଥିବ, ଗୋଟେ କ୍ଷମା ମିଳିନଥିବ। ନରକରେ ଗଲା ତୁଇ ଆହୁରି ଏଠି ଆସିଲୁ ମୋର ମୁହଁରେ ଏକା ଏବେ କଥା ହେବେ। ଏବେ ନରକରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ ସକାଶୁ ଦୁଇ ଜଣ ନରକ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରେମରେ ଥାନ୍ତୁ, ସ୍ନେହରେ ଥାନ୍ତୁ, ମିଳନରେ ଥାନ୍ତୁ, ଦାମ୍ଭିକକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନିନ୍ଦାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରେମକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, କ୍ଷମାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରସ୍ପର ଦେଖିବେ, ଆନନ୍ଦ ହେବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତଳୁଆ ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ିକରି, ସାଂସାରିକ ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ିକରି, ଶାରୀରିକ ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତୁମେମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେବ ବୋଲି ଯାକୁବ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯାକୁବ 1 ଅଧ୍ୟାୟ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦାସ ଯାକୁବର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନମସ୍କାର। ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ନାଇଁ 3:17। ଯାକୁବ 3:17। କିନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମରେ ପବିତ୍ର, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିବା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମରେ ପବିତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ମୃଦୁଶୀଳ, ବାଧ୍ୟ, ଦୟା ଓ ଉତ୍ତମ ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏମିତି ଗୁଣ ଯାଉଥିଲେ କିଏ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯିବେ ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହ ଶୂନ୍ୟ, ହଁ, ସନ୍ଦେହ ଶୂନ୍ୟ, ନିଷ୍କପଟ, ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମରୂପ ଫଳର ବୀଜ। ମାନେ ଏଠାରେ ଯେତିକି ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ଏମିତି ଗୁଣ ଯଦି ଆପଣ ଠାରେ ଅଛି, କେବେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପୋଲିସ କଣ ଜାଣିନଥିବ ତମେ। କିନ୍ତୁ ତିମୋଥୀରେ ଲେଖା ହବା ବିଷୟ ଯଦି ଥିବ, କରନ୍ତିରେ ଲେଖା ହବା ବିଷୟ ଯଦି ଥିବ, ତମେ ଡେଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ଭଳିଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବି ଯାଉଥିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ବସ୍ତ୍ର ପରି ଧାରଣ କରିଛୁ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ବି କାହାର ନିନ୍ଦା କରିନାହାନ୍ତି। ନିନ୍ଦା ସହିଲେ କ୍ରୁଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମରଣକୁ, କ୍ରୁଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ, ନିନ୍ଦା ସହିଗଲେ। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଏତିକିରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସବୁ ସ୍ୱଭାବକୁ ବାହାର କରିବା। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା, ପବିତ୍ରକୃତ ହେବା, ଆମେ ଦୋଷ ରହିତ ରହିବା, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆମେ ସ୍ନେହ କରିବା, ପ୍ରେମ କରିବା, ଏକତା ରହିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।